Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Hadis berikutnya Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala pernah bersabda, salatul laili masna masna fa idza khiftas subha fa'utir biwahidah. Muttafaqun alaih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat malam itu masna-masna, yakni dilakukan dua-dua, yakni 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan inilah yang diyakini, dipegangi dalam madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Fa'idha khifta as-subha, jikalau kamu takut datang waktu subuh, fa'utir biwahidah, maka cukupkanlah dengan sholat witir 1 rakaat. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Dari hadis ini ada beberapa ahkam, hukum-hukum terkait sholat malam. Yang pertama ialah sholat malam dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Adapun hadis Nabi yang mengatakan Nabi setiap 4 rakaat beliau beristirahat, maka ini merupakan tidak menunjukkan akan bolehnya sholat 4 rakaat salam, 4 rakaat salam ketika sholat malam ataupun sholat tarawih sekalipun. Ya, ini yang disanggah, yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya. Jadi di dalam riwayat Nabi setiap 4 rakaat istirahat, 4 rakaat itu panjang, kemudian jeda istirahat, ini tidak menunjukkan akan pensyariatan sholat itu 4 rakaat, bukan. Namun yang disampaikan beliau ialah tetap 4 rakaat itu 2 salam. Ya. Jadi dalam 4 rakaat ada 2 salam. Artinya tetap 2 salam, 2 salam, baru setelah 4 rakaat istirahat. Ya. 4 rakaat di sini tidak menunjukkan akan 4 rakaat 1 salam, tidak. Tidak seperti itu. Dan salah kalau ada orang yang berpemikiran seperti itu. Ini yang saya kutip dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan dari hadis ini juga diambil kesimpulan bahwasanya waktu sholat malam ialah setelah sholat isya atau setelah melakukan sholat isya sampai waktu subuh masuk, yakni sampai waktu fajar shodiq masuk. Tadi karena riwayat apa? Jikalau kamu takut datang waktu subuh, maka fa'autir. Ya. Salatlah witir kamu hanya dengan 1 rakaat. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya boleh seseorang salat witir hanya dengan 1 rakaat. Dalam kitab Umdatus Salik, dalam madhab Imam Syafi'i, wal aqallu witri rakaatun, dan minimal sholat witir ialah 1 rakaat saja. Ya, walaupun ini merupakan menyelisihi yang lebih utama. Ya. Dalam madhab Imam Syafi'i, sholat witir itu 1 rakaat minimalnya, dan yang paling sempurnanya ialah 11 rakaat. Yang paling sempurnanya 11 rakaat. Dan di bawah wa adnal kamal, dan di bawah level kamal sempurna ada adnal kamal. Adnal kamal. Di bawah sempurna, yakni 3 rakaat. 1 salam. Ya. Atau afwan, salasun bisalamaini. Yakni dalam mazhab Imam Syafi'i 3 rakaat dengan 2 salam.
Ini yang adnal kamal. Dan yang paling bawah sendiri levelnya ialah khilaful aula, yakni rakaatun, 1 rakaat saja. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya wa anhu, yakni dari Abdullah bin Umar lagi radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili masna wa yutiru bi rakaatin, muttafaqun alaihi. Dengan lafaz yang sama, hampir sama, adalah kebiasaan Nabi Muhammad SAW ialah sholat malam masna, 2 rakaat, dan beliau melakukan sholat witir bi rakaatin, dengan 1 rakaat. Ya, hadis muttafaqun alaihi. Kita baca penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin tentang kaifiyah sholat witir. Kata Ibnu Utsaimin tentang sholat masna di sini, yakni ala sintaini, yakni 2 rakaat. Ila annahu istasna min dalikal witir, kecuali kalau dia sholat witir. Ida autar bisalah satin au khamsin au sab'in au tis'in. Utira bisalasin fa inna sya'a salima min rak'ataini al-awwalin wa ata bisalisah wahdaha. Kecuali kalau ia orang yang salat witir, maka dia apabila salat witir dengan 3, yakni bisa dengan 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat ataupun 9 rakaat. Ya. Misal lagi kalau ia sholat witir dengan 3 rakaat, maka boleh jika ia mau dia salam min raka'ataini ketika dapat 2 rakaat al-awwalin, yakni 2 rakaat awal. Ya. Dia salam. Ya. Dan ini juga yang dikemukakan dalam madhab Imam Syafi'i. Ya. Kalau sholat 3 rakaat, dia 2 rakaat salam dulu, kemudian dia berdiri lagi menambah 1 rakaat. Wa ata bisalisah wahdaha. Kemudian rakaat yang ketiga ini dengan salam lagi. Wa in sa'a jama'a. Ya. Atau wa in sa'a jumi'a salah satu. Atau kalau ia mau, boleh, artinya dia mengumpulkan 3 rakaat seluruhnya dengan 1 salam. Ya, ini kata Ibnu Utsaimin. Ya. Namun dalam madhab Imam Syafi'i yang lebih utama ialah 2 rakaat dulu salam, tentu dengan niat salat witir, ya. 2 rakaat ini 2 salat witir. Lalu menambah dengan yang 3, yang rakaat yang ketiga dengan 1 salam lagi. Namun kata Ibnu Utsaimin boleh 3 rakaat dikumpulkan jadi 1 salam saja. Wa in autara bi khamsin saraddaha kulluha bisalamin wahid. Boleh pula seseorang sholat 5 rakaat lalu cuma satu salam. Tentu dengan tasahud satu tasahud. Ya, boleh. Dia boleh 3 rakaat 1 tasahud 1 kali salam. Boleh dia 5 rakaat 1 tasahud 1 salam. Boleh dia 7 rakaat 1 tasahud 1 salam. Semuanya dengan salam yang 1.
Kecuali, ya kata Ibnu Utsaimin, annahu fis saminah. Kecuali kalau seseorang hendak sholat 9 rakaat, maka ia duduk dan tasahud tidak salam. Ini pendapat Ibnu Utsaimin ya. Ijtihad beliau. Ya. Jika dia sholat 9 rakaat, maka ia duduk dan tasahud tidak salam. Kemudian pada rakaat yang ke-9, artinya ini apa? Artinya dia duduk di rakaat yang ke-8. Rakaat yang ke-8 dia tasyahud, yakni tasyahud awal. Wala yusallim, tidak salam. Hampir mirip salat maghrib ya. Jadi sebelum akhir dia ada tasyahud awal. Lalu di rakaat yang ke-9 dia salam. Ya. Begitu pula kalau dia sholat 11 rakaat. Kalau dia khusus sholat 11 rakaat, salama min kulli rakaatain. Salima min kulli rakaatain. Dia salam setiap 2 rakaat. Sebagaimana hadis Nabi yang dilakukan Nabi, kata Ibnu Utsaimin. Wa fi hadis Ibnu Umar al-awwal wasani dalilun ala anal witra la yakunu ba'da tulu'il fajr. Dan pada hadis Ibnu Umar ini yang pertama tadi dan yang kedua menunjukkan bahwasanya witir itu tidak didirikan setelah sholat fajar. Tidak. Karena kalau sudah masuk sholat waktu fajar maka selesai waktu sholat witir. Namun apabila seseorang itu terkalahkan dengan tidurnya dan tidak diwitir sebelum terbitnya fajar, maka dia sholat di siang hari mungkin sebagai qadha ya, sebagai qadha. Tapi tentu tidak boleh dia sholat mengqadhanya dengan rakaat ganjil, tidak boleh. Tetap dia kata Ibnu Utsaimin, kalau kebiasaannya dia witir 3 rakaat, nanti qadhanya 4 rakaat karena sholat siang itu 2 rakaat juga. Kecuali sholat witir di malam hari ya, maka qadhanya ialah 4 rakaat. Kalau kebiasaannya dia sholat witir 5 rakaat, maka qadhanya 6 rakaat. Dan seterusnya. Kalau dia sholat kebiasaannya 9 rakaat, maka dia qadhanya 10 rakaat. Wallahu a'lam. Karena apa? Sholat siang hari 2 rakaat. Kecuali malam dalam witir diganjilkan. Nah, kita baca dalam Umdatus Salik. Ya. Jadi apa? Dalam pendapat Ibnu Utsaimin pada dalam 3 rakaat ya, kita simpulkan 3 rakaat kata Ibnu Utsaimin boleh 2 rakaat salam lalu ditambah 1 rakaat lagi salam lagi, atau boleh mengumpulkan seluruhnya 3 rakaat 1 salam ya. Yang tidak boleh kalau 3 rakaat pakai tasahud awal, nggak boleh karena nanti menyerupai sholat maghrib. Nanti ada riwayat yang melarang itu ya. Tidak boleh menyerupai sholat maghrib. Dan ini mencocoki dalam madhab Syafi'i ya. Saya kemukakan bahwasanya Ibnu Utsaimin ini beliau seorang ulama tarjihat dan beliau usul madhabnya ialah dari Hanbali ya. Usul madhabnya ialah beliau bermadhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal ya. Namun beliau Masya Allah ya, lautan ilmu. Kita katakan tanpa melebih-lebihkan, beliau termasuk ulama yang luar biasa ilmunya ya, mengingat beliau termasuk ulama mutaakhirin ya. Jadi kesimpulannya tadi apa? Kalau sholat witir itu boleh 3 rakaat. Caranya gimana? Caranya ada dua. Yang pertama 2 rakaat salam lalu tambah 1 lagi salam lagi. Atau boleh ketiga-tiganya, rakaat 1, 2 tidak duduk tasyahud, tidak salam tapi berdiri lagi dan dicukupkan cuma 1 salam ya, 3 rakaat
Dan 1 rakaat boleh. Ini batasan minimalnya 1 rakaat. Ya, kalau mungkin lagi pas malas ataupun waktunya mepet. Ya. Lalu kalau seseorang hendak 5 rakaat, cuma 1 tasyahud dan 1 salam. Ya. 1 salam ini artinya ya, toleh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi, toleh ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi, ini 1 salam. Saya maksud 1 salam itu seperti ini. Ya. Lalu kalau dulu orang 7 rakaat, maka dia 1 tasyahud, 1 salam. Kalau kecuali pada orang yang sholat witir 9 rakaat dan 9 rakaat. Kalau 9 rakaat, dia pada rakaat yang ke-8 dia tasyahud awal. Ini kata Ibnu Utsaimin. Pada rakaat yang ke-8 tasyahud awal, tidak salam, berdiri lagi. Pada rakaat yang ke-9 tasyahud akhir lalu salam. Lalu kalau dia sholat 11 rakaat, kita baca pendapat Ibnu Utsaimin dulu. Kalau dia sholat 11 rakaat, maka dia salam setiap 2 rakaat, tidak dikumpulkan, tapi setiap 2 rakaat dia salam. 2 sampai berapa kali salam? 5 salam ya, karena 10 rakaat dikumpulkan menjadi 5 salam. Lalu rakaat yang terakhir 1 kali. Ya, 1 kali berdiri, 1 tasyahud, 1 salam. Ini pendapat Ibnu Utsaimin. Kita baca dalam kitab Umdatus Salik dalam madhab Imam Syafi'i. Ya. Adapun sholat witir, batasan minimalnya ialah 1 rakaat. Yang sempurna 3 rakaat. Ya. Dan salam setiap 2 rakaat. Ya. Jadi dia saya salah baca. Yang paling minimal dalam Umdatus Salik fikih Imam Syafi'i, yang paling minimal ialah 1 rakaat. Ya, 1 rakaat. Dan yang paling sempurna ialah 11 rakaat. Bagaimana 11 rakaat ini dilakukan? Wa yusallimu min kulli rakaatain. Dia salam setiap 2 rakaat salam. Setiap 2 rakaat ya. Setiap dia 2 rakaat dia 1 kali salam. Mirip Ibnu Utsaimin tadi ya. Ya. Jadi 2 1 salam. Niatnya sholat witir. Ketika dia melakukan 2 tadi niatnya niat witir. Dan yang wa adnal kamal, di bawah yang paling sempurna ialah 3 rakaat. Bisa lama ini. Ya. Bisa lama ini. Yakni dia 3 rakaat dengan 2 salam. Artinya dia 2 berdiri tasyahud salam. Tambah 1 berdiri tasyahud salam. Tidak boleh dia 2 rakaat tasyahud awal tidak salam, lalu yang ketiga tasyahud akhir nggak boleh, karena ini menyerupai sholat maghrib ya, dan ada hadis larangannya menyerupai sholat maghrib ya, nggak boleh dalam madhab Imam Syafi'i. Dan yang disunahkan ialah membaca pada rakaat yang pertama ialah Sabbihisma Rabbikal A'la ya. Lalu yang rakaat kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat yang ketiga Qul huwallahu ahad ditambah al-mu'awwidhatain, yakni Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan walahu walslu, boleh salat witir itu menyambung ya. As-salasi wal ikhda asyrota bitaslimatin ya. Dimulai dari 3 rakaat dia boleh 1 salam. Sampai berapa? Sampai 11 rakaat. 11 rakaat dengan 1 salam. Wa yajuzu bi tasahudin. Boleh dengan 1 tasahud. Ya. Berapa misalnya? Dimulai dari 3 ya.
termasuk 3, termasuk 5,